Okay, everyone, now we will start and let's open our class. We're setting basmala together. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, wah semangat banget ya. Okay, what Yes. sir? Okay, so I think you feel so happy, right? Yes, I'm feel happy if you Feel start, happy. if you teach me. Okay, you're so happy today. And so also you are so really excited ya. Semangat banget ya, Yes. sir. Yeah, because of you, sir. Because of me? Why? Yes, because if you teach me, so direct to understand if you explain to me, sir. Oh, oke, mantap, sir. Untung direkam, jadi testimoni. Ya. But this is not liar, sir. This is true, yeah. Oh ya ya ya. This is Oke, from oke. my heart. That's from your heart. Okay, thank you so much. Where do you live, sir? Where are you from? I'm from Medan, sir. I Medan. always, Oh. yeah, I always enter your class. Ah, Sir Martelly, if you explain about grammar or about vocabulary, so very clearly, sir. I'm oh, very very. excited. Oh, okay. Thank you, sir. Alhamdulillah. Yeah, if you understand. And everyone here, yeah, if you have the suggestion, kalau teman-teman juga punya saran, misalkan, sir, I don't understand what you are talking about or explain. Saya nggak tahu nih apa yang diomongin. Atau ada lagi juga yang komplain begini, sir, speak slowly, ya ngomongnya pelan-pelan. Ada yang ngeluh kayak gitu nggak? Ya, I'm so Sir, sorry ya. Jadi kalau teman-teman mohon maaf kalau memang misalkan penjelasan saya agak cepat gitu ya, I apologize. Saya mohon maaf ya, but you just complain it. Jadi teman-teman tinggal komplain saja. Oke, and then ask me. Okay, Sir Firdaus, yes, sir. can I ask you about private, sir? May I know your number WhatsApp, sir? Oh, my number. Okay, I will send it after this class, yes, sir. But don't forget, sir, because I need your, I mean like your WhatsApp, EJ, and Facebook maybe. Okay, that's my number, sir. Okay. Okay. Yeah. Thank you, sir. I'm very You're happy. welcome. Okay, yeah. So everyone, because one of our participant feels happy today karena salah satu dari teman-teman kita ada yang lagi bahagia gitu kan. Ya, Mr. Rahman. So Sir, do you our know? topic, Sir, yeah. do you know tomorrow, Uh-uh. 29 November, I have big day. Oh, okay. Big days. What was Yeah, it? big day. I'm come to in the world, sir. I mean like I'm birthday tomorrow. Oh, okay. Happy birthday. Happy birthday, sir. Okay, I wish you. Sir, after this class, I want to sing the song with the team here because I already create some song for you Okay. all Uh-huh. and for you, Mr. Firdaus. I'm very happy Oh, because of okay. you, sir. Oh, thank you so much, sir. Yeah, so that's why I will explain it ya. Makanya saya jelaskan ini, sir. Ya, because we are going to talk about happiness karena kita akan menjelaskan tentang happiness. Ya, okay, sir, you can what ya? You can tell about your happiness after this class ya. Because what? Because I will choose you. Nanti saya akan pilih everyone. Ya, after this class. Nanti setelah kelas ini. Okay, and so everyone, please pay attention. Tolong semuanya perhatian. Okay, untuk yang student, hello student, welcome to my class ya. Hello student, are you there? Yes, Mister. Yes, oke. Cuman kamu doang ambil. Yang lainnya mana pasukannya? Ya. Oke, ya. So everyone, let me explain. It's about happiness ataupun kebahagiaan. Oke. Are you happy everyone? Teman-teman lagi bahagia nggak sekarang? Atau lagi ada yang sedih di sini? Ada yang sedih nggak? Who feels sad today? Ada yang lagi sedih? Nobody? Oh, Nobody. I'm happy, Mister. Udah telat ya, yang lagi sedih udah telat saya tanyanya ya. Oh ya, mudah-mudahan semuanya bahagia semua. Okay, yep. So everyone, let me explain the question of number one. Are you a happy person? Ini teman-teman orangnya orang yang bahagia kan? Nah, jadi teman-teman di sini sebentar ya, saya mute dulu. Oke, jadi teman-teman di sini apakah teman-teman di sini adalah orang yang memang selalu bahagia? Are you a happy person? Or depends atau mungkin tergantung, depends on the situation, tergantung dari situasinya. Ya, for example, if is the early month, kalau hari ini adalah tanggal muda, oh, will be so happy, saya akan bahagia. Ya, but if it's the late
month kalau ini adalah akhir bulan. Oh. Nah, apalagi sekarang kan 28 akhir bulan gitu kan. I will be sad atau ya I will feel unhappy. Saya akan merasa tidak bahagia. But you can explain. Tapi silakan teman-teman jelaskan. Ya, if you think that you are a happy person, kalau teman-teman kira teman-teman di sini adalah orang yang berbahagia, ya what makes you happy? Apa yang bikin teman-teman bahagia? Maybe always grateful, mungkin selalu bersyukur. Ya, what Allah gives us, apa yang Allah berikan gitu kan. Ya, oh sir, because Allah always gives me the opportunities, berikan saya kesempatan, I'm still alive, saya masih hidup, and many more. Dan masih banyak lagi. Yes, you can explain. And number two, can money. Nah, ini banyak debat juga nih. Ya, can money buy happiness? Bisa nggak nih uang beli kebahagiaan? Do you think so? Not. No, are you sure? Belum Yes. tentu. Benar. Sometimes I think this is like love, sir. Like love. Love. Oh, okay. So love, maybe if you love someone, so the things with the money maybe cannot, sir. Oh, Because yes. different It money depends. and love, right? Yes, I think it's different, but sometimes, yeah, money can be bought by money too. Or love can be bought by money too. Just sometimes, yeah, well, we never know. Yeah, okay, but I agree with that, sir. Yeah, sometimes, if we love someone, we don't need much money, but you can ask to the women here. Tapi misal nanti bisa tanya pada ibu-ibunya di sini nih, kalau suaminya lagi nggak ada duit, masih cinta kah? Enggak, katanya. Enggak. Tuh. Sir, berarti beda ya. Oke, ya, itu kan explain. Nanti silakan jelaskan. Do you think that money can buy happiness or not? Jadi menurut teman-teman, kebahagiaan bisa enggak tuh dibeli sama yang namanya uang? Ada yang bilang tadi, oh sir, disagree because bla 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 bla. Karena begini-begini. Ya, but sometimes you need money to be happy. Kadang kita juga butuh yang namanya uang untuk menjadi bahagia kan? Because of money, karena uang we can buy everything. Kita bisa membeli apapun. We can go anywhere. Bisa pergi kemana aja. We can give to whoever we want. Kita bisa ngasih ke siapapun yang kita pengenkan. Because of what? Because of money. And then it can make us happy. Itu bisa bikin kita bahagia. And then it can make the people or someone else happy. Dan itu bisa membuat orang bahagia. Katanya begitu. Yang pernah merasakan punya banyak uang. Ya, tapi apakah begitu? So please explain. And number three, are the people in your country? Saya ganti dengan in your family saja. Ya, yang kecil aja. Ya, are the people in your family? Apakah orang-orang yang di keluarganya teman-teman? Your father, your mother, your brother, your sister, your children. Ya, generally very happy. Umumnya itu sangat bahagia. Remember, very happy, sangat bahagia. Jadi orang-orang atau anggota keluarganya teman-teman di situ umumnya sangat bahagia semua kah? Or not? Atau enggak? Ya mudah-mudahan sih bahagia semua gitu ya. Oke, but if you think that oh no sir, because I have one family blah 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 blah, you can explain. Nanti silakan bisa jelaskan ya about this question ya tentang pertanyaan ini. Oke, nah tadi kan nomor 1 sampai 3 bahagia mulu nih. Nah, but for the question number 4, what makes you unhappy? Apa nih yang bikin teman-teman tidak bahagia? What is that, Miss Riwartati? Saya tanya langsung tembak aja. Hah? What makes you unhappy? Like if I was ill, Child ya. When I was a child. no, I'm sick, sakit. Oh, you're sick when you were a kid or child. Sakit, Miss? Yes. Oh, okay. So that thing that made you unhappy, itu yang bikin Miss gak bahagia? Yes. How about now? How about now, sir? Miss? Because I can to do anything. If Okay, because you can, so you cannot do anything, yeah, when you were a child. Okay, it means that we call it, ada istilahnya apa tuh? Masa kecil kurang bahagia, katanya kan begitu tuh. Ya, what is it? Ada istilahnya kan seperti itu. What is it in English?
happy, unhappy, childhood. Ya, ini masa kecil kurang bahagia. Katanya begitu. Ya, sama sih saya juga, Miss. Yes, ya, Miss Mi. Ya, I had an unhappy childhood. Saya juga punya masa kecil yang memang kurang bahagia, but I try to be happy. Tapi saya coba untuk selalu bahagia. Because what? Because I had parents. Karena saya masih punya orang tua. Nah, so everyone, please explain what makes you unhappy. Apa saja sih yang bikin teman-teman tidak bahagia, or it can make you not, dan bikin mungkin teman-teman menjadi jengkel. Yep, okay, please explain it. And number 5, how happy? What does it mean? How happy? Apa sih maksudnya how happy di sini? Berapa bahagia? Gimana? Berapa bahagiakah Berapa kamu? bahagia? Emang dihitung berapa? Seberapa jauh? Very good. Nah, jadi teman-teman, kalau ada kata how, lalu menambahkan adjective, itu maknanya apa? Maknanya apa? How happy. Berarti tadi apa? Seberapa kamu Seberapa? Seberapa bahagia. Seberapa bahagia. Berarti how, Seberapa bahagianya Yes. kamu? betul. Berarti how plus adjective itu diartikan apa? Seberapa? Oke, tergantung. Kok tergantung, sir? Tergantung. Kalau di setelah how plus adjective-nya adalah is MR, lalu ada subjeknya. Oke, lalu diakhiri oleh tanda tanya. Boleh titik-titiknya, misalkan tanda tanya, ini baru diartikan seberapa titik-titikkah. Nah, kan begitu. Titik-titik. Nah, jadi misalkan, oh seberapa cantikkah aku? Nah, biasanya kan kalau ibu-ibu pengen dipuji gitu kan. Nah, jadi apa tuh bahasa Inggrisnya? Hah? Seberapa cantiknya saya? How beautiful am MI? Tapi ada tapinya. Kalau ada how, sebentar saya ini kan lagi. Kalau ada how plus beautiful, tapi ketemunya bukan is MR, tapi ketemunya langsung subjek. Lalu is MR-nya di belakang. Is MR-nya itu di belakang. Maka itu diartikan, ada yang tahu? Alangkah. Alangkah, betul. Betapa. Alangkah atau betapa. Dia muji. Nah, kalau kita balik, how beautiful am I, kan nanya tuh. Tapi kalau how beautiful You are. I am, tapi diakhiri oleh tanda titik, bukan tanda tanya. How beautiful I am, berarti dia muji. Muji diri sendiri ya, berarti artinya apa tuh? Oh, betapa cantiknya saya. Gitu. How beautiful I am. Nah, jadi kalau kita begitu. Jadi kalau misalkan ada kita mau gitu kan, ada wanita cantik gitu. Oh, how beautiful you are gitu. Ya. Nah, nanti bapak-bapak kalau mau ngegombal istrinya kayak gitu ya. Oh, my wife, how beautiful you are gitu. Oke, siap tuh. Bikin status kalau boleh. Ya. Sip. Kalau untuk sindiran seberapa cantiknya sih Gimana? kamu? Gimana, Miss? Gimana, Sir? How Halo? beautiful untuk sindiran gitu loh. Seberapa cantik sih kamu? Halo? Kalau Ya. untuk sindiran how beautiful are you? Bener nggak? Untuk Oh. sindiran atau untuk cemooh gitu? Itu bukan. sebenarnya, oke. Itu apakah bisa menggunakan ini untuk sindiran misalkan atau kalau bahasa kitanya sebenarnya pakainya kata yang lain mungkin, Miss. Iya. Jadi bukan sok cantik lah, bahasa kitanya kan begitu ya. Sok cantik atau apa gitu kan. Nah, kira-kira kalau kita mau pakai sindiran kayak tadi, ada nggak kata-kata yang lain? Ada yang tahu? Kita sharing dulu. Are you beautiful? I don't know. Are you beautiful? Apakah begitu? Can money buy? You are not beautiful at all. Sorry? You are not beautiful at all. Oh, itu mah mau ngejek ya. You are not beautiful at all. Oke, jadi artinya kamu gak cantik sama sekali dong jadinya. Begitu ya, Miss. Oke. Nah, jadi kita pakainya mungkin agak panjang. Kita bisa bilang trying too hard to be, gitu aja. Ya, trying
Ini ya, trying too hard to be. Ini kalau kita mau nyindir ya, maksudnya apa? Sulit banget ngatain kamu itu cantik. Misalkan kalau mau tambahin kata beautiful. Ya, oh trying too hard to be beautiful. Atau bahasa kitanya so cantik lah ya. Teman-teman tinggal ganti aja dengan kata yang lain. Gitu. Oke. Jelas? Nah, Clear. Oke, next. Oke, 19. Target sampai jam 7.30 ya. Oke, next continue. Number 5 tadi how happy, seberapa bahagiakah teman-teman di sini? Ya, compared dibandingkan. Itu passive voice ya. Saya ulangi, itu namanya passive voice. Passive voice itu apa? Kalau ada be atau jangan bila, saya tulis aja is MR biar teman-teman lebih paham ya. Kalau ada is MR lalu ditambahkan dengan verb 3, maka dia maknanya di atau juga ter. Nah, di sini ada R kan. Lalu ada verb 3 yaitu compare. Maka dia compare-nya itu bukan diartikan membandingkan, tapi diartikan dibandingkan. Nah, jadi seberapa bahagiakah teman-teman di sini dibandingkan. Nah, jadi begitu ya artinya dibandingkan with your friends dengan teman-temannya. Nah, jadi kalau teman-teman ngebandingin gitu kan with your friends ya dengan ya friends-nya ya how happy are you? Seberapa bahagiakah teman-teman? Are you very happy? Apakah teman-teman bahagia? Atau kalau misalkan karena membandingkan berarti kita harus pakai kata happier. Less happier. Apa happier? Lebih bahagia. Ya, jadi oh no sir, I am happier than my friends. Saya itu lebih bahagia than ya. Kalau untuk membandingkan pakai than ya, jangan lupa daripada oh I am happier than my friends. Saya itu lebih bahagia sir daripada teman-teman saya. Oh, teman-teman saya itu masa depannya suram semua. So I am happier ya. Saya itu yang lebih bahagia misalkan. Atau kalau kurang bahagia, apa bahasa Inggrisnya kurang bahagia? Unhappy, tidak bahagia dong. Less happy. Iya, very good. Less happy. Ya, atau intinya pakai less saja ya. Less titik. Ya, kurang apa begitu ya. Tinggal misalkan kurang cantik, less beautiful. Kurang ganteng, less handsome. Ya, tinggal tambahin less saja. Kurang uang berarti money. I'm broke. ya, broke. ada lagi I'm broke. Kalau I'm broke itu bokeh ya, nggak ada duit sama sekali. I'm broke itu. Ya, oke. Nah, nanti silakan bandingkan. And number 6, do you wake up? Apakah teman-teman di sini bangun tidur happy, bahagia every morning setiap paginya? Jadi teman-teman, kalau tiap bangun tidur suka bahagia enggak? I'm not sure. I'm not sure. Okay. Atau sir, it depends on the day. Tergantung dari harinya, sir. If I know it's weekend, kalau saya tahu itu adalah weekend, of course I will wake up happy. Ya pasti saya bangunnya bahagia, misalkan. But if I realize it's it's Monday. Kalau saya sadar itu adalah hari Senin, ya maybe I will wake up unhappy. Saya bangunnya malah nggak bahagia. Ya kayak waktunya itu cepat banget gitu kan, misalkan. But on your activities, tapi di dalam aktivitasnya teman-teman di sini, ya, do you wake up always happy every morning or not? Atau tidak? Ada yang selalu tidak bahagia di sini? Ya mudah-mudahan nggak ada sih. Ya nggak ada kan? Percaya. Bahagia semua di sini kelihatan dari muka-mukanya. Yap. Oke, next. Ya, Tidak meskipun bahagia tapi dipaksa bahagia, memaksa ya. Oke. Ya, yang penting ada tulisan bahagianya ya. Yang penting bahagia. Gitu. Oke, next. Number 7. Oke, mohon maaf bagi yang sudah ini ya, saya nggak bisa menyebutkan. Number 7. Do you agree that older people, apakah teman-teman setuju bahwa older people, orang yang ya yang sudah begitu ya less happy itu kurang kancing apa deh? ya. Itu LG berapa ya? Gimana? Oh, ngomong dengan saya bukan? Oh, bukan ya. Oke, saya ulangi ya. Do you agree? Apakah teman-teman setuju? Jadi orang tua itu, orang-orang yang udah lanjut usia, ya, are less happy. Itu kurang bahagia. Do you agree or disagree? Setuju enggak? No, I'm not agree, sir. Oke. Kalau tidak setuju pakainya disagree ya.
Not disagree ya. Bukan not Disagree. agree ya, disagree. Tidak setuju. I Oh, disagree. I disagree. Saya nggak setuju, sir. I see my parents. Saya ngelihat orang tua saya. They look so happy. Look ya, look. Ya, kelihatan. Oh, they look so happy. Mereka kelihatan bahagia. Oh, I see my grandparents. Saya ngelihat kakek nenek saya. They look happy. Mereka kelihatan bahagia. Atau, sir, I can see myself. Saya bisa melihat diri saya. I am getting older, misalkan ya. Kalau teman-teman udah sepuh, misalkan. Ada nggak yang sepuh? Kayaknya. Oh, tapi kelihatan kayak usia 17 tahun semua ya. Ya, oke. Ya, biar lebih semangat aja gitu. Jiwa mudanya keluar gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman setuju nggak tuh? If you disagree, kalau teman-teman tidak setuju, why do you disagree? Kenapa teman-teman nggak setuju gitu kan? But if you agree, kalau teman-teman setuju, why do you agree with that? Kenapa teman-teman setuju dengan itu? Yes, oke, please explain it. Nanti silakan teman-teman jelaskan ya. Oke, number 8, sorry. Do you need money? Teman-teman butuh yang namanya money. Uang untuk Ya. bahagia. Yes, Ah, I to need. be Yes, happy. I do. Yes, I do, sir. Oke, kayaknya banyak yang sepakat nih ya. Oh, yes, sir, I do. I need money to be happy. Saya butuh, sir, yang namanya uang tuh, but to be happy, untuk menjadi bahagia. Ya, Ya. because of money, karena uang, ya I can buy anything and I can do anything. Saya bisa membeli apapun dan saya bisa melakukan Yeah, apapun. Ah, everything I need can money. everything can- needs money, betul. I Huh? can treatment my face to Ah, be I can. handsome. Nah, to be. Oh, oke. Yeah, treatment and then makeup and many more lah ya, masih banyak lagi. Because we know no free No, lunch. Ya. No free lunch. Ini ungkapan bahasa, kalau ungkapan bahasa Indonesianya itu kan kalau diartikan tidak ada makan siang yang gratis ya. No free lunch. Tapi kalau bahasa Indonesianya apa ungkapannya biasanya? Ke WC aja bayar gitu kan. Nah, itu bahasa kitanya ya. Ini tidak ada makan gratis. siang yang gratis. Ya, we know that no free lunch. Kita tahu nggak ada yang namanya gratis. Ya, everything we have to buy with money. Setiap apapun itu kita harus beli dengan yang namanya uang. Begitu ya. Oke. And so because of money, karena dengan uang we can be happy. We can be happy. Kita bisa menjadi bahagia. But do you think so? Apakah teman-teman kira seperti itu? Oke. Ya, kalau ada yang nggak setuju, saya pengen tahu nih kenapa alasannya ya. Oke, next number 9. Kan mau Yep. nanya, no freelance itu bisa dipakai semua konteks kah? Bisa. No free lunch itu bisa dipakai dengan semua konteks. Kayak misalkan contohnya ya kan istilahnya apa-apa bayar lah ya bahasa kitanya. No free lunch itu, sir. Ya apa-apa bayar. Misalkan contoh buat transaksi pengennya gratisan. Bro, no free lunch. Itu bisa gitu ya. Nah, jadi intinya no free lunch ini bisa digunakan di apapun itu sesuai dengan konteksnya aja. Ya, kalau bahasa kitanya apa tadi? Apa-apa itu gratis. Everything needs money, but money is not everything, right? Everything is money. Ya, everyday needs money, but But money is not everything. Ya, segalanya butuh uang, tapi uang bukanlah segalanya. Tapi Yes, yeah. Yes, okay. Next, 3 minutes left. Number 9, what is missing? Apa nih yang hilang? Di sini bukan artinya rindu ya. Beda kan? Miss itu diartikan rindu. Tapi kalau missing itu kehilangan atau hilang juga boleh. Nah, jadi what is missing? Atau bisa juga ketinggalan ya, bisa juga ketinggalan. Ya, I'm missing the car misalkan, atau I'm missing the bus misalkan, contoh saya ketinggalan bis gitu biasanya. Nah, jadi what is missing in your life? Apa nih yang hilang dari hidupnya teman-teman? That would make you very happy, yang akan membuat teman-teman itu sangat bahagia. Nah, jadi sesuatu yang dulunya punya dan sekarang hilang, and then you realize that teman-teman sadar that if that exists, apa exists itu? Ada. Ya, betul. Ada. If that exists, kalau itu ada near you, di dekat teman-teman, you would what's that? You would be very happy. Teman-teman akan sangat bahagia. Nah, kira-kira apa? Ada juga yang mungkin lebih menyedihkan kayak, oh sir, I think my parents, I'm missing my parents. Saya kehilangan orang tua saya. My parents are passed away. Apa passed away?
Meninggal. Jangan dibilang died ya. Kadang saya pernah dengar ada yang, oh my parents are dead sir, dead. Apa dead? Ya. Ya, saya Oh, pernah ya. bilang begitu, saya pernah bicara begitu. Iya, saya tahu, Wis. Ya, jadi pakainya passed away ya. Oke, pakainya passed away. Lah, Passed away. emang bedanya apa kalau sama kan itu juga artinya meninggal juga, sir. Betul, tapi kalau bahasa kitanya died itu mati. Kan nggak mungkin. Oh iya, sir, orang tua saya mati. Enak nggak didengarnya? Iya. Ya kan? Bentuk halus. Mister, Oh. yang nomor 9 itu artinya gimana sih? Ya, jadi sesuatu yang hilang dari hidupmu, that would make you very happy, yang akan membuatmu sangat bahagia. Nah, jadi sesuatu yang memang hilang dulu punya, tapi sekarang hilang. Dan kalau itu ada, itu bakal selalu atau sangat bahagia. Kayak tadi saya jelaskan, misalkan, oh my parents, sir, I think I'm missing my parents. Saya kehilangan orang tua saya, my parents passed away. Jadi orang tua saya meninggal, misalkan begitu. Tadi alasannya kenapa nggak pakai died? Alasannya tahu teman-teman? Orang Amerika, saya jelaskan ya, orang Amerika mau ke siapapun itu, ke orang tua, ke teman, ke siapapun, mereka tetap menggunakan kata died. Oke, saya ulangi ya, di Amerika mau ke siapapun mereka bilangnya died. Kalau passed away itu ke orang-orang yang memang dia hormatin, ya misalkan kayak pahlawan, kayak presiden atau apapun itu yang memang dia sangat hormati, maka mereka bilangnya passed away. Tapi ada tapinya, we learn English, don't learn what is that? Oke, saya lagi. We learn English, not culture. Kita belajar bahasa Inggris bukan budayanya. Oke, saya ulangi. Kita belajar bahasa Inggris itu mengikuti. We follow the language, not follow the culture. Kita mengikuti apa? Kita mengikuti bahasanya, bukan mengikuti budaya. Kayak begini, mungkin teman-teman, oh, hello sir, hello miss, begitu kan? Kita kan selalu begitu ya. Hello sir, hello miss. Ya kalau di sini ya, kalau di Zoom. Tapi kalau di Amerika, mereka mau ke orang yang lebih tua pun mereka kan panggil nama ya. They call the name. Coba kalau di Indonesia ada orang tua, kita panggil nama langsung, gimana responnya? Ya, digaplok mungkin ya. Oke, mana nih yang student? Coba yang student. Di sini ada nih yang student. Coba manggil Miss Priscilla langsung pakai namanya. Kira-kira apa responnya Miss Priscilla? What's your response, Miss? Jasusu, apakah biasa aja? Ya, mungkin gimana ini bocah masa ya langsung manggil nama kan begitu. Ya, nah jadi teman-teman tetap makanya kenapa saya pakainya Mister atau Miss saja. Meskipun di sana mereka tidak pakai, maksudnya bukan tidak pakai, jarang pakai ya karena terdengarnya kaku dan mereka lebih seringnya menggunakan atau memanggil namanya langsung. Begitu ya. Oke, teman-teman, saya ulangi, kita mengikuti bahasa, bukan mengikuti budaya. Budaya mereka rada-rada kacau. Ya, rada-rada kacau. Makanya kita nggak usah ikutin budayanya. Kita hanya bahasanya aja. Oke, next. Number 10, do you feel, apakah teman-teman merasa that you have to work or study hard? Teman-teman di sini harus bekerja atau belajar dengan giat and be miserable. Apa miserable? Sengsara. Ya, atau ya sengsara duluan lah ya istilahnya. Jadi kita apa namanya sengsara duluan. Jadi kita hari ini mumpung masih muda gitu kan, masih jiwa muda, yang bekerja harus bekerja dengan giat, yang belajar dengan giat mumpung masih muda, and be miserable dan sengsara dulu now sekarang, in order to be happy later. Ya, agar bisa mungkin bahagia di kemudian hari. Nah, jadi apakah teman-teman harus seperti itu kah? Or just enjoy your life now? Ya, nikmati hidupmu sekarang, gitu kan? It's the time for you. Itu waktunya buat kamu, gitu kan? You're still young, masih muda, enjoy your life. Sama download aplikasinya dulu. Nanti kalau misalnya. Oke, saya mute dulu ya. Oke, enjoy your life. You're still young. Nikmati hidupnya, masih muda, gitu kan? Ada yang kayak gitu? Yes. Ya, oke. Oke, ya kadang kita aja. What? No pain, no gain. No pain, no gain. That's right. I agree with that. No pain, no gain. What does it mean? Apa tuh maksudnya?
Kita sering mendengar Para- kata apa tuh? No pain, no gain. Apa tuh maknanya? Sakit-sakit dulu. Sakit-sakit dulu. Forget. Apa rasa sakit? Tidak ada hasil tanpa usaha. Ya, betul. Tak ada hasil tanpa usaha. Ya, maksudnya ya kayak tadi sih sebenarnya hampir sama maknanya dengan berapa? Bersusah-susah dahulu. Bersusah-susah dahulu. Bahagia kemudian. Kemudian no pain, no gain. Tapi kalau kita artikan langsung itu sebenarnya tak ada hasil tanpa usaha. Yang maksudnya segala usaha itu, segala hasil itu harus ada usahanya. Nggak mungkin bim salah bim langsung ada. Ada juga yang namanya kun fayakun aja deh. How to say kun fayakun in English? Do you know? Yang kedua ini. No, sir. Whatever will be. Will be. Whatever will be. Iya. Whatever. Kun Baru tahu kalau fayakun. artinya kun fayakun ini. Oh, Ya, it's oke, like a song. Whatever will be. Ya, whatever. Mister. Tak kenal maka tak sayang apa? Maknanya. Oke, tak kenal maka kata saya. Aduh, lumayan ini pertanyaannya ya. Oke, tak kenal, not knowing, so not loving. Bisa Permitting. gitu ya? No love be permitting. Apa itu, sir? Now? No love be No love, permitting. Oh, oke. No love. Nah, itu ya. No love before meeting. Ya, tak kenal kata sayang. No love before meeting ya. Oke. Nah, ini ya. Tapi nanti saya akan cari lagi. Tapi thank you ya. No love before meeting. No. Begini ya? Begini, sir? Yes. No. No Don't know love. then don't love. Sir, kalau malu bertanya sesat di jalan bagaimana ya ini Inggrisnya? Oke, nah itu sebenarnya teman-teman. To be honest, segala peribahasa dalam bahasa Indonesia terkadang kita tidak bisa temukan di Ya, dalam bahasa Inggris. Betul. Nah, memang saya butuh research. Nah, betul. Saya butuh research. Makanya kayak misalkan tadi no free lunch ya, whatever will be ya. Terus apalagi tadi no pain no gain ya, salah satunya kan. Itu adalah peribahasa. Terus juga kayak apa itu yang berdayung itu tuh? Saya lupa itu. Sekali mendayung 3 pulau terlampaui. Terlampaui ya. Itu juga Ya. kan malah diganti dengan birds kan. Jadi kalau nggak salah, saya lupa bahasa Inggrisnya, satu peluru itu bisa menembak 2 burung. Nah, jadi langsung ke situ gitu kan, dan berbeda maknanya atau artinya berbeda tapi maknanya sama. Nah, kalau untuk peribahasa mungkin saya perlu cari dulu ya. Makanya tadi saya tidak terlalu banyak peribahasa dalam bahasa Inggris, tapi saya tetap meresearch ya, karena namanya bahasa, saya ulangi, namanya bahasa dalam bahasa Inggris ya, jangankan bahasa Inggris, Indonesia juga ada namanya bahasa Inggris itu selalu berkembang. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, untuk hal tadi saya akan membuat PR-nya bukan buat teman-teman ya, PR-nya buat saya sendiri. Tadi apa, Miss? Malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Oke, saya hari ini juga pasti dapat. Saya akan tulis nanti teman-teman di breakout room ya. Malu Thank you, bertanya. Master. Malu. Sambil menyelam minum air. Oke, jadi banyak request nih. Malu bertanya sesat. Oke, di jalan. Nah, soalnya nanti pasti bakal ada vocabulary yang lain. Sama sambil menyelam minum. Kembung ya, menyelam minum air, kembung lah. Ya, oke teman-teman. Jarinya. Ya, oke, kita langsung aja, udah lebih 7 menit ya. So get ready everybody in 1, 2, 3, go. Oke, pada belum. Ya, oke, so please now let's start to discuss it. Oke, kita mulai.